जय जगन्नाथ बंधु माने 01 ओडिशा खबर आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज अगस्त 30 तारिख शनिवार। आसंतु नजर पकाइबा ओडिशा सह देश और विदेशर मुख्य खबर गुड़िक कौन रही। आजिर प्रथम खबर, अनुसूचित जाति और जनजाति जातीय सम्मिलन को उद्घाटन कले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। आज भुवनेश्वर रे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधित संसदीय एवं विभिन्न राज्य केंद्र शासित अंचलर कमिटीर अध्यक्ष और सदस्यगणक जातीय सम्मिलन उद्घाटित हो साइछि। लोकसभा भवनर कन्वेंशन हॉल रे आयोजित एही 2 दिनिया जातीय सम्मिलन को मुख्य अतिथि भावे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिसंती। आजिर परवर्ती खबर, आसंता 3 रे हेब श्री मंदिर परिचालना कमिटी बैठक। आसंता सेप्टेम्बर 3 तारिख रे हेबाकु जाउछि श्रीमंदिरर परिचालना कमिटी बैठक। नीलेंद्री भक्त निवास ठारे दिन 10:30 रे एही बैठक बसिब। एने आज सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती एही बैठक रे धाड़ी दर्शन आवश्यकता नहीं विस्तृत आलोचना हेब। एही धाड़ी दर्शन प्रक्रिया आरंभ आसंता 15 रे कार्यकारी हेब। एहा सह रत्न भंडारर गणति मणति नहीं बैठक रे आलोचना हेब। नजर पकांतु एक दुखद संवाद उपरे, निजको जाली देले आईनजीवी। पेट्रोल ढाली आईनजीवी आत्माहुति। भुवनेश्वर स्थित मंचेश्वर थाना पांडरा रे जलीगले आईनजीवी। निया लगाई देह संपूर्ण पोड़ी जाइथिबा जणा पड़िछि। जली जाइथिबा वकील दीपक कुमार साहू। वकील जनक आत्महत्या करिछंती ना हत्या करा जाइछि ताहा जणा पड़ी नाही। तदंत करुछि पुलिस। परवर्ती खबर, एफएम छात्री मृत्यु मामला। आईसीसी सदस्यंक उपरे कार्यानुष्ठान दाबी कले पीड़ितांक बापा। एफएम छात्री मृत्यु मामला को नहीं जिलापाल और एसपी को भेटिले मृत छात्री बापा। कॉलेज आईसीसी सदस्यंक विरोध रे कार्यानुष्ठान दाबी करिथिबा सूचना। पीड़ितांक बापा कहिछंती 4 गिरफ होइछंती, किंतु आईसीसी सदस्यंक विरोध रे कौनसी कार्यानुष्ठान होइनी किंबा झियो को उस्काइथिबा व्यक्तिंक विरोध रे भी कार्यानुष्ठान होइनी। जिलापाल और एसपी प्रतिश्रुति देइछंती। क्राइम ब्रांच तदंत चलिछि, कार्यानुष्ठान नियाजिब। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिले सिक्किम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिले सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्य अतिथि भवन ठारे सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सौजन्यमूलक साक्षात करिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एही साक्षातकार रे मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रेम सिंह तमांग को रूपारे कौनसी चक्र उपहार प्रदान करथिले एवं सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री मोहन माझी को एक पारंपरिक बौद्ध धार्मिक चित्र उपहार देइछंती। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। सावधान, आसंता काली 20 जिल्ला रे प्रबल वर्षा। अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। सावधान रुहंतु राज्यवासी। आसंता 3 तारिख जाए राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे वर्षार संभावना। एहा सह आसंता काली पई 20 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेप्टेम्बर 1 तारिख जाए विभिन्न जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, बिजू पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार। श्रेष्ठ क्रीड़ा सांबादिकों 2 लाख टंका। 29 अगस्त जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर रे 2024 वर्ष पई बिजू पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति मुख्य अतिथि भावे जोगदेई पुरस्कार प्रदान करिछंती। 100 और 200 मीटर रे जातीय रेकर्डधारी धावक अनिमेष कुजुर को श्रेष्ठ क्रीड़ाविद पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। 4 गोरु बोझेई पिकअप रु
29 ଗାଈ 5 ବଳଦ ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡିହା ଥାନା ପୁଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାତି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ 34 ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ 4 ପିକଅପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯଦୁମଣି ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଟୁଡୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ବିକେ ସାଆନ୍ତ୍ରା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ଏବଂ 2 ଥାନା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଚିଆଁବେଡ଼ା ଛକ ନିକଟରୁ 4 ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରି ମହୁଲଡିହା ଥାନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା। ସିଏମ୍ କିଷାନର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ଓୟୁଏଟି ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏମ୍ କିଷାନର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 1041 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 51,54,115 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର, ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ସମୂହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର କୃଷକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆହୁରି 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମକୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଡ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଡ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଡ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଓ ହୋଷ୍ଟ କୋଲାବୋରେସନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1ରେ ଥିବା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। କଟକ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ମରାମତି ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ବିଦୁସ୍ମିତା ଭୋଇ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ବିଦୁସ୍ମିତା ଭୋଇ। ଜୁନିୟର 63 କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାଚରେ 89 ଓ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 115 କିଗ୍ରାର ଓଜନ ଉଠାଇ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ। ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ
आर्थिक हेरफेर मनी लॉन्ड्रिंग अभियोग एहासह सांसदरे देश सुरक्षा तथा रूस विरोधी प्रश्न पचारिबा भली संगीन अभियोग होईछि। जातीय सुरक्षा प्रति विपद दर्शाई गृह मंत्रालय और परिवर्तन निर्देशालय रे दुईटी अभियोग दायर होइथिबा सूचना मिलिछि। अभियोग गुड़िकु संपृक्त कर्तृपक्षक द्वारा ग्रहण करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। नजर पकांतु एक दुखद संवाद उपरे। पोडमपेटा समुद्र रे डंगा ओलटी जणे निखोज। गंजामर पोडमपेटा समुद्र रे डंगा ओलटी एक मर्मन्तुद घटना घटी जाइछि। एही दुर्घटना रे जनकर जीवन जाइछि बोली अनुमान करा जाउछि। डंगारे समुदाय 7 जण मत्स्यजीवी बसिथिले। डंगा ओलटिबारु सेमाने समस्ते पानी रे पड़ी जाइथिले। सेमानक मध्यरु 6 जण पहरी पहरी कूलकु आसीथिबा बेले जणे निखोज। आजिर परवर्ती खबर। छत्तीसगढ़ रे लगान वर्षा, कोईगुरु पोलो उपरे पानी। छत्तीसगढ़ रे लगान वर्षा जारी रहितिबा हेतु मालकानगिरी प्रभावित होईछि। साबेरी और सिलेरु नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि। मोटू सीमावर्ती कोईगुरु पोलो उपरे पानी चालुछि। खाली सेतिकी नुहे, विभिन्न स्थान रे जातीय राजपथ रे यातायात प्रभावित होईछि। 326 नंबर जातीय राजपथ रे यातायात ठप हो जाइछि। आजिर परवर्ती खबर। पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई अवसर रे शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई अवसर रे शुभेच्छा जणाइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर एक्स लेखिछंती, समस्तंकु नुआखाईर हार्दिक शुभकामना। एही लोकप्रिय पर्व कृषक मानक प्रति आमर गभीर कृतज्ञतार स्मरण कराए, जहांक कठिन परिश्रम आम समस्तंकर भरण पोषण करे। प्रतिटी घरे उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी विराजमान करू। नुआखाई जुहार। आजिर परवर्ती खबर। सेप्टेम्बर 7 रे लागुछि चंद्रग्रहण। जानन्तु ग्रहण स्पर्श पाकत्याग समय। सेप्टेम्बर 7 रे वर्षीय द्वितीय और शेष चंद्रग्रहण लागिब। एहा भारत रे मध्य दृश्यमान हेब। एही दिन पितृपक्षर मध्य आरंभ हेब। वर्षर द्वितीय और शेष चंद्रग्रहण कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र रे लागिबाकु जाउछि। ज्योतिष शास्त्र रे चंद्रग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना बोली मान्यता रहिछि। 7 सेप्टेम्बर रविवार राति 9:58 रु आरंभ होई एहा राति 1:26 रे शेष हेब। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। क्षीर पनीर रुटी जाए 0 जीएसटी। सस्ता हेब पाठ्य सामग्री। आसंता सप्ताह निष्पत्ति। क्षीर पनीर रु आरंभ करी रुटी पर्यंत अत्यावश्यक खाद्य उपरे हेब जीएसटी छाड़। 5 रु 18% जीएसटी लागू होइतिबा खाद्य एवं सामग्री उपरे छाड़ कराजिब जीएसटी। अगस्ट 15 तारिख रे लाल किल्लारू पीएम घोषणा करथिले जीएसटी संस्कार आसिब। कहिथिले एही संस्कार गुड़िक दीपावली पूर्वरु लागू कराजिब। आजिर परवर्ती खबर। कालीठू राज्यर अनुसूचित जाति और जनजाति जातीय सम्मिलनी। कालीठू अनुसूचित जाति और जनजाति सांसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी 29 और 30 दुई दिन धरी जातीय सम्मिलनी अनुष्ठित हेब। एने आज सूचना देइछंती विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। से कहिछंती एही सम्मिलनी रे सांविधानिक सुरक्षा